Today's episode is a discovery of a story of two media personalities here in Cebu who have chosen to try out local politics for the very first time. Ato silang ila-ilahon karong adlaw ug ato sang sutaon ang mga rason nganong niambak sila from media to public service. I am so excited to welcome in the studio my dear friends and colleagues in the media industry. We have, of course, my former kapatid, Jaypee Lao. Oh, hi! And former kapamilya, Roy Empleo. Welcome Hi, to the studio. Thank you for inviting us here. Daghansad kayong salamat. I am so happy to see the both of you here. Daghansad kayong salamat, Sas. Kapatid. Yes! Kamusta? Kapatid, kapamilya. And kamine. 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 But how are the both of you, Roy? Kamusta? How are things going? Well, I have been preparing, of course, for the start of the local campaign, which will be on March 25, if I'm not mistaken. Siyempre, nagkuyog ta no, sa ato ang sinulog nga Yes. live stream coverage. And for me, it was an opportunity to also not just be part again of the sinulog festivities, but to also, be part of a sort of pre-campaign period para makahatag pug ko og exposure no sa mga katawhan. Yes. Ato ang mga kaubanan diri sa Cebu ato mga constituents na makita po nila na here he is. That is Roy Empleo. Wow, bongga. Ikaw, Saz, JP, kamusta? Rang raketera ng Cebu. So again, before anything else, I'm so happy to be here, to be finally here with you. Wanay gym malatik. Sa una, ingon sila nga, sobra ko naka-busy. Lagi kay aside from being in the field of media, bread and butter naman po natong hosting just like you, ikaw po ni Roy. And by the way, I'm so thankful good po no in almost all of my events. You were always there. Like every time in my absence, na ka. Sa una, maingon good sila nga GP, mura na makal 7-Eleven, bisag asa na Pero karon mas nadubli na kay just like Roy, kining karon nisod na magutang politika, so dili magutang incumbent, so mas dubli ang atong buhaton sa mga incumbent nga katong mga gipili na sa una. Unya, kana nakinumdum ko ato, Andrea, if I can mention the TV network no, sa TV5 before nga nagtrabaho ta being koan kaning katong reporter sa TV ug sa radio nga. Murag makasuk-an ta ato sa ato news manager kay every time nga aduna tay feature story nga kanibitang year ender or kanang pang New Year nga story, ang ako nang i-feature ang Santa Fe. So ingon dayon ang news manager nato nga ingon dayon nga, you know what, TV5 is not only all about Santa Fe ha, daghan tag mga audience. In fact, we will reach koan kanang Negros, so i-drop na kung pwede pulihin naglain. So in that sense, in that aspect, maka-sulti gud ta ba kung unsa gud ko ka-proud sa Santa Fe. So karon murag mao na gud ni siya nga mapanindigan na gud nato ang koan ang panultihon nga gamita ko Santa Fe tungod kay imo kong produkto Santa Fe. Wow. Sige, backgrounder lang. Just for the information of our audience, si Jaypee Lao, tubong Santa Fe, Bantayan, and he is running for the very first time for the position of councilor sa iyasang hometown sa Santa Fe. And si JP, we go way back in 2011. Assistant ako ni Andrea. Ako tag-set siyang book. So, pero naana man gito nako ang kuan gud ba kanang mito nga mag-media gud ko nya kato kay lisod man ato wala pa na graduate. So nagita ko ato way nga makatap nila ni Yuri. So mao sila gud akong friend niya. Maotong from GMA na adto mi sa TV5. So so si Andrea proud kay ko nga nakatrabaho nako in town ang award-winning journalist. Not just in Cebu but in the entire Philippines. In fact, she has tinuod niya siya. She had her billboard sa EDSA before. Wow. Karon my TV must be so proud of having Andrea. Andrea is a gem. Thank you, Kaya says. Thank you, Kaya says. And kibaw ka, ang na-mention naman gini Roy, no? Nga, JP really started as kanang mag-assist, kanang makeup artist, sa mo dihani, nakita mo gud sa mong mga station managers, sa mong head, ang iyang potential sa news reporting, sa pag-handle giyang galing yung program, nagka-billboard sa siya sa Cebu. Nagka-billboard, ang dili. Mo na mga tao ba mo ingon ba na sila nga kanang dili makahamis og naong anak ko at least may billboard.
you really rose to the ladder of success. Tinod. Diba? Grabe, proud good kayo ko ni JP. He's Thank really you. And gone just a long hearing way. from what he said, si mohang gisulti ka ro ba siyang life story, makayuta na nagyo siya potential kay naningkamot sa gyud siya, di ba? Wala Yes. siya kumbaga nikapit sa mga tao but iyang gipakita iyang kapasidad. As in. Especially now na nidagan siya pagkakonsihal sa Santa Fe. By the way, my father is from Madridejos. Madridejos, Bantayan Island. Oo. So, So, nasa din kay roots from Bantayan. yes. Yes, Mo si nang- Roy. Ako, You're I am running for councilor. I am running as in councilor. Cebu City. City. North District. Niya si Roy po, we also come a long way back when I was still in college because Wow. we come from the same theater Theater group, production. yes. So I remember we were traveling in Bacolod in Iloilo to perform Siddhartha the Musical, and Yes. then the rest was history. We still kept gamay na mood kayang Cebu, di ba? Grabe. Actually, kung maka-add-on pod ko sis, no, Oh. kanang bitong before bitaw na kanang wala pa social media, wala pa cellphone, TV ra gyud to na. During that time, ang makuha sa isla, ilaha ra gyud channel. So, siya na gyud ang makita sa una. Kanang Oh. bitong in a way, So, kanang fan ka thankful ni po ta- Roy. Yes, I am. In fact, I followed Thank you, him on thank you. Facebook. Oh. Really? Bila kay Thank you dili so man much. siya maato niya kanang bitong usak pud ka, usa mo ni Christine kato inyong mga show kanang bitong i-look forward na to every Saturday, every Sunday nga winner ka. Thank you. katong before pagod unya kanang ko ang kanang mo nang usa pud to gyud nga naninguha pud ta nga nga maka-apil pud taon ta sa TV pud kay maglahi ra man gyud pud kina labi na kanang naa ka sa isla wa kay gibuhat so Saturday kana ra nga time ka maka-TV kay dili man mi pwede ato sa during weekday so mangita nato si Sir Roy and I think that's your edge over others nga kanang Yes. ilado na pud ka diri sa Cebu Thank City you, and I thank you. wish you luck and if you don't have any girlfriend Wow. Paano mo apply? dahil kayo nagyuta sa Bantayan Island sir O mga kadagatan. ito mga beach lot Believe ba na ko kuan. Sige, Ay, ano mga ta proposals. sa- Ay. Pangutana. Okay. Yes. pangutana My Andam na question- ba ko? Andam na ba ka? Akong question is, what made you decide to gamble into entering local politics for the very first time for this specific election? Sige, let's start with you this time. Roy, from media, entertainment. I know you're also a teacher back then, but imuhang industry, yun, di ba, your events hosting. Why all of a sudden nilansar ka pagkakonsehal sa Dakbayan sa Subo? I would like to start with this premise, no, that once you become a politician, you need to become a leader. Diba? But at the same time, ang ako apong gibarugan, no, being a leader, to be an effective leader, you also need to become a servant. Check. Diba? So, ever since when I was still young, na-imbibe ko sa ko to become a servant leader. It didn't really grow exponentially na kalit-kalit gid kayo kasi ang ako ang kinaiya magud hilumon ko. Hilumon ko na pagkatao. Really? Yes. Kuang kay ko kanang grabe ko ka introverted na Pero pagkatao. extrovert ka on cam. Yes. Off cam, introvert ka. Pero because of theater experience when we were together sa Siddhartha, no, and also my theater experience really started when I was still in college and even in high school sa seminary. So ni-grow ni siya nga ko ang personality. Nahimo kong ambivert. So I can be so quiet, I can be so at home with myself, being alone. Pero when I am also with people, I can also interact with them. No, sa akong journey in life, isod ko pagka-seminarista, ganat akong magpare, nakagawas ko, nahimo kong maestro, nahimo educator, and eventually po nahimo po kong servant leader sa usa ka spiritual community and even up until now. And it all started mga around 2005 or 2015 rather, no? Muna siya. So, nakita gid nako na hala ngano gimold man ko sa Ginoo na mamahimong leader when in fact ang akong kinaiya hilumon man jud ko, introverted man jud ko. So I guess to be honest with you, no, kumbaga I for one I am surprised that I am given this opportunity to serve as a politician, to become a councilor of Cebu City North District because wala ko ni apply. But I was prodded. I was invited by a friend of mine na kauban ako sa Cebu Business Park Lions Club. When was this? Last year? This was last year. Si Sir Henry Tumalabcad, no? And he is the current president of CBPLC na usap ko sa charter na officers and BODs. And he said na, Roy, maybe you would want to even try out to become a city councilor. In fact, he would even wanted na mamahimo kong mayor of Cebu City. Wow! Yes, but then I declined the offer as mayor because para nako muraog, although yes, I may be exposed, however,
sa mass media. However, I still lack, namagoy certain bureaucracy and also the way we handle issues, especially in politics. However, deep in my heart, I have always been serving, like privately. I have been a servant leader of a community, sa the Living Saints community, with Sharing Gifts community. I've been a member of Mandawi Chamber of Commerce, member po ko sa Cebu Business Park Lions Club. What else? Daghang kaimig mga outreach activities amo ang community, and even with ABS-CBN for that matter, di ba? Napod may ABS-CBN Kapamilya Foundation. And ang amo po Kapamilya mas winner ka na show kinapod may mga outreach activities. So ever since being of service to other people or being a servant leader is never new or was never new to me. Kumbaga, I would like to take a different route for that matter. I would like to change a certain mindset. Usually, manggod ang mga politicians, mingon sila, butariko, kay mo ni ko mabuhat. Butariko. Ako personally, dili ana ako ang baruganan. Ang baruganan kay mo ni siya. If you, people of Cebu City North District, find me worthy of serving you, here I am to serve you. So you're presenting yourself. Yes, I would rather present myself than ask people na butariko. Kaya nga no, I am a representative of you guys, and if you deem me worthy of serving you, then please allow me to serve you. Kumbaga, walay pinugsanay. If para sa inyong tanaw, dili ko ang ngayan, then so be it. Then I'll prove to you that I can be of service to you. Wow. Yeah. Sir, Sana may all. question. Yes. Ay, kung joke na, di ba? I thought, Pwede ka mapulit-pulit. Ikaw, Andy, na mo kay balak na mo daga pagka-politician. Sa pagkakaroon, wala pa. Teka muna mo yung mga billboards. Ako, pero sa Cebu rin in town. Wala sa EDSA. Sas, ikaw. Why did you make the decision nga mo run for public office this time? Kay si Roy Magod, media siya on the entertainment side. Kita ikaw, although entertainment pud ka, but also mix of journalism ba ya? Yeah, di ba, as journalist kita says, once nga musud ta into politics, pero medyo lisod na mo balik yun into mainstream journalism because kabaw na sila nga, ay, ikan politika, murag, na anay imong own biases ba? Nganong ni-take man ka sa risk nga, murag mo na dyan ni ang dan nga imuhang tuloy-tuloy nga tahakon? ako says, I always believe in proper timing. Kanya, I also believe that the true beauty of a person lies in the hand of the makeup artist. Wow, amazing. And it happened in the person of Ruby. Bito, no, kanang itong, kay ako, kung ano pod ko, before, aside sa being a media practitioner, I am also a tourism officer of Santa Fe for 2 years. So, miundang pod ko, kay mas gipili pod ako nga ipadayon ako ang media kay during that time my uncle won as a mayor unya gihangyo man ko niya nga mobiya sa ko sa media so mag-tourism ako. So from there ngadto nako na realize gid pod do nga being a tourism officer is not really enough. So I mean kanang gusto ka na kay ipang-implement nga mga balaod kay daghan kay kog plano daghan kay mga fresh nga mga kuan nga kanang gusto makabot para sa imong lungsod labi na knowing nga Santa Fe is the #1 town karon nga pagkadagsaon gud sa mga turista sa whole province of Cebu. In fact naka-award ang Santa Fe from Region 7 nga kami gud ang nag-una sa whole Central Visayas. So nisunod na ang Dumaguete. Wow. So kanang kami gud so from that daghang kita gusto ipang-implement yung mga balaod kanang nga mga kanang panalita kanang mga beautification ana pero dili na to matagan og katumanan kay wala ta sa katungdanan. So ngadto ba kanang gusto na ta ba nga mahatagan og kanang proper kuan gid ba kanang unsay tawag aning kanang makatugod sa konseho bitaw. So mao ni ang funny part pud ani pud ses kay kanang of course paghawa na nako sa tourism so nagka-COVID naman so ibalik tapos ko sa Santa Fe so gusto man gud ko nga ma-productive gud pud ko while I was in the island himo ko public information officer sa LGU Santa Fe. So during that time kuyog ko sa meeting nila ni Mayor kanang ako uncle ba kanang incumbent niya sa mga councilor niya. Of course dili po nato ikalimod nga election naman. So aside sa ilahang mga trabahoon sa munisipyo so naglatag na gid pud sila ilahang mga kandidato mga anak. I was so surprised kay pag ko anak magtikol gid ko kay being a public information officer maglista mag-jot down sa mga notes niya. Pag na okay mao ni atong lineup ha Jaypee Lao. Uy. Sabi ni mag-joke. Kada beto na ko kay matod pa ko no sa survey pud ko no yung anak pud ba. So kinsa man pud ta nga mo balibad. So mao ni daghan mo ta pud Sir Roy ami ingon ba nga kanang ay kanang
pwede naman ta makatabang even if kanang wala ta sa position, wala ta sa pwesto. Pero ang ako pong counter ba ana, mas nindot gud ang sa naa ka sa position kay ang kanang official gud siya ba Yes. nga duty nimo. Unya mao po niya ako pag ingon po nila pod sis nga if ever I am given the chance to be elected as one of the councilors of Santa Fe, I will really see to it nga i-prioritize gid nako ang Santa Fe. I mean, dili ko pita pareha ang uban ba kanang moadtura mo uli ra sa isla during the session. So Yes. ako since naanad naman gid ko nga naka full time na ko dito sa Santa Fe, adto na gid ko kay dako na kay garbon ako. Sa syudad. Mudodo na ako, mobalibad ako sa akong mga racket, mga events kay mas Ipasa productive na ko mo na dito. Ipasa, as always, di ba? Yes, sir. Baka-afford po Ay, minimo. by the way, pwede pa ba makadawat to? One racket ang konsehal. Ano siguro? Wow! Naman giubay di ba, din baka claim kanang na himuon yun. na nga racket ang pagkakonsehal ba. Yeah. So kita mo rag insulto ka sa mga tao nga gihimo ka, I mean nga gi-choose ka nila. Hindi ka visible dito. Oo, di ba? Yes, So mao na ako ang gisaad gid po. Alright. Sige, when we return, ato na karong ila-ilahon, tagsa-tagsa. One-on-one na sadta ni Roy and ni JP. We will be asking them about the specific platforms na gusto nilang ipatuman, silang tagsa-tagsa ka mga lugar, and at the same time, unsa man yung mga problema nga buot nilang i-address. So please don't go away. AnDiscoveries will be right back. Welcome back to AnDiscoveries, and we are with no other than the Queen of Santa Fe, Bantayan, Jaypee Lao. Hello once again, says. Don't mention it. Anyway, says, sige, ano yung nasadta? Sa imong mga plans, nag-isgot naman ka ganina, no, nga you were the public information officer of your LGU, but murag at that time you felt limited sa imong mabuhat. Mas maayo gyud if naa ka sa position to create ordinances. Check So the public. unsa man jud ni ang imong mga giplano para sa Santa Fe nga kinahanglan mahitabo nga murag wala pa na materialize for the past few years. You know what, Andy? Dungan sa atong pagdaga, naagod tayo mga plataforma. So kita being a councilor lang, ato pong ibutang sa una po nato po nga dili ta mayor. So dapat we should set a platforms nga kanang somewhat realistic yun po. So on my part, I have this so-called Santa Fe Wow with Jaypee Lao. Wow. So Unsa man ni S4 platform ni siya. So upat sa plataforma, strong education, stabilize livelihood, scheme of allowance, unya kining superb tourism. So kani siyang upat mao gid ato na panglantawan gid nga, although Santa Fe is really performing well naman gid karon no. In fact ang mga negosyo po dito booming pod kaayo. So kanang ato usa-usahon kini bitaw sa strong education. So ngadto sa Islam gid karon nakita gyud ato ang struggle sa mga estudyante kay maayo mo din Online sa ang Santa popular. sa Cebu nga naka-experience ra mo kanang intermittent nga signal sa kanang mga network Pagbagyo. pag-audit pero Oo. dito gyud taon all the time kay lagi Islam yun dito. So ato ang buhaton mo tap ta sa mga leading nga mga kanang telecommunication company. At the same time we will also provide gadgets sa mga qualified sa mga scholars, and at the same time magbutang ta mga free wifi area sa mga public places nga ngadto dito posible nga kini makatrabaho ang ato mga estudyante. And I am inspired by that because ato na siya nakita kanin sa mga pipila ka mga dakbayan sa Sugbo, sa Talisay, sa Lapu-Lapu nga naa sila gi-mount bitaw nga mga atong working station, di ba? Atong mga wifi areas. Adto. So superb tourism. Mas palig-unon pa gyud nato ang akong gipahingusgan nga Santa Fe to the entire Philippine archipelago. Ibutang ang Santa Fe. Unsa pa may kuwang di ay sa tourism aspect? Diba kay murag no naman gid kayo ang Santa Fe. Unsa pa day pwede natong Ang pag-implementar na lang gyud sa mga existing nga mga ordinansa, like panalitan kini mga plitihan kay kanang masakitan bitaw ko andi nga kanang bitaw moadto nga gusto ganung mahal makay ni inyong plitis sa kuan mao ni mao na nya nganong mahal ni gamay ni pangayo nganing ng resort nag overpricing ngun ana. Pero ako lang i-congratulate gid pud, ako gusto pasalamatan sa mga resort owners kay when they learn about Typhoon Odette, ni-offer good sila almost all of the resorts dito og 50% off sa mga tanan gyud nga mga turista dito sa mga taga-syudad. So karon naghinhin na pod sila balik. So murag naara pod nila bitaw pod nakuha na pod nila ang ganti nga ilang gihimo silang isig katawo kay paghuman na nila didto og kuan kanang pagpa-stay sa mga nabiktima sa bagyong Odette. So nahimo na nilang mga higala, at the same time kini mga higala nila mo na nabi, nag-recommend nila. So until now karon puno gid kayo ang mga resort dito andi, I tell you. So man mo adto ka dito kamo ni Roy. Yeah. Ato ba sa among balay
balay na si Roy sa akong room, di ba? Okay na ni mo, Roy. Kaya kining ato ang scheme of allowance dash. Kini bitang naamay yun yung mga kanang mga senior citizen, kining mga single parents, niya kining mga estudyante. So ato pang paligunon pa gyud kay matod pa sa imong gisulti no, I started being a production assistant. So motuod gyud ko sa panultihon gyud nga edukasyon mao gyud makahuas nato sa kalisod. In fact kami andinod kani akong kinabuhi open book naman gyud ni siya no kanang matug mi atong way kanon ultimo tunga sa kilo nga bugas maglisod mi unya niabot pagud to ang Yolanda. So karon nahimutang mi nahinay mi pahimutang tungod kay nahawas mi sa kalisod kay tungod sa edukasyon nakaman tanan sa edukasyon. So muna ako ikasulti pod sa mga kabatanunan karon nga you might be struggling today but at the end of the day at the end of every tunnel naagyoy ko ang tubig charot bitaw naagyoy kahayag nga nagpatimaw naagyoy bidlisiw sa kausaban. So mao ni malipay bitaw kung kayo gud taan din makakita ani mga estudyante bitaw mga naning kamot naninguha kay I was once also a dreamer, a student unya kining mao gid akong i-share gud sa tanan ako nga mga amiga, mga kaigalaan, mga kabatanunan nga nahawas mi. I mean dili gud ingon nga dato gud kaayo kanang nakatagamtam lang gud ta og kaharuhay karon tungod kay naning kamot ta nga makahuman ta sa pag-eskwela. Unya lastly kining ang ato ang ipangatag nga mga livelihood sa mga single parents dito niya kining nga mo inline lang sa gyud pod sa ato abitong sa tourism side pod sa Santa Fe kay 70% biya gyud pod sa Santa Fe tourism biya gyud. So saligan mas palig-unon pa gyud nato ang turismo. Kana bitaw pareha bitaw sa if I may just share also para sa mong salon bitaw ba miingon mi ato nga karang during that time kanang ang ako mga beautician kamingaw sa salon akong gitubag nila kay wala may mga turista katungod atong COVID gid pod nga kanang wala kay nagpasod ingon sila nga kadili man mga turista ang atong mga market. In fact ang mag-ari diri sa atoa ang mga local naman. So mato ako sa nagipasabot nga lagi. So although dili gud nato ma-feel gud nga sila gud directly pero kana nga mga local unsa may mga panginabuhian unsa may negosyo di ba mga pension house, mga homestay, mga restaurant. So wala sila extra nga kwarta if wala gud pud tay mga turista dinhi. So mao nang ato gyud pahingos sa gyud ang mga kanang livelihood. In fact kanang ang naano gud to kasagaran gud sa isla gud sis bang nang panalitan baka kwarta sila makabaligay yuta negosyo na diretso. Kana bitaw wala bitay proper kuan bitaw kanang more training, walay training, walay assessment, walay visibility study ana ba. So mao nang kuwang. So gusto na kung dalhon po didto ang mga nagkanang dagko nga mga kompanya i-train po di sila. Like kini mga homestay pod nagpa-homestay ra sila nga although naa man gud gyapon pero kanang lahi gud bitaw nga wala naayuban gud mga walay kanang kuwang bitaw og touch of class kana bitaw ingon ana ba nga mao ay pangitaon gyud sa mga tao sab. So mao na atong gusto ipa-implementar. Mao na upat ka mga S4 upat na to ka mga plataporma nga ato na panantawan realistic sab sa side sa konsehal kay dili man ta mayor dili man ta na makatagtagan. So mao nang ato sa legislation man jud ang inyo yesterday once more. Sas mangutana lang ko kamusta man ang vaccination rate sa actually Santa overwhelming gid kaayo. In fact kining tungod sa gud sa effort gid sa LG Santa Fe pinanguluhan sa among mayor sa gud didto si Mayor Itamar Espinosa sabno nga kana bitang tungod kay tourist destination sa dito mas prone mi sa sa mga tao bitaw gid nga kanang in and out. In fact kato bitang pag-open na sa turismo sa Santa Fe on last September kanang daghay mga hesitation daghay kay mga meetings sa ATF kay all this time kanang nakasustain yun ang Santa Fe ang Bantayan Island sa among the 3 towns of Bantayan Island because Bantayan Island is composed of 3 towns Santa Fe, Madre Dios, and Bantayan. So kami ang Santa Fe ang adunay pinakagamay nga kaso sa COVID yun. Kana ito kay amo agyon kay naami gud dito ang Santa Fe is the gateway to all the islands of Bantayan Island. So ngadto pa na sa Santa Fe nagmuntar na dito og kana bitang mga sudlanan, pasod gawas kana bitang strict gyud kaayo gyud nga kanang mga ipang screen gyud dito ang mga during the time wala man toy mga tourists so mga truck pato di karga so screen mo paliguon na mo so na-maintain gud to namo nga gamay gud kaayo ang kaso sa COVID unya mato nga true enough pag sud na sa mga turista ngadto na mi naka-realize nga at the end of the day it should be on how to
take care of ourselves yun. Yes. Kung unsaon ginato pagpangga, unsaon nato pagproteher sa tong kaugalingon, mao ni labing importante nga. Nya karon kaluoy sa Ginoo wala gyud ni ingon bitaw sila nga katubitong musaka mag-search wala gyud kaluoy sa Ginoo. So ipanaliptan gud tan gud mi didto sa Santo Niño. Akong next question for you, sis, is unsa man ang mga skills nga imong nakatunan sa imong career as a journalist and entertainment reporter na feel nimo useful sa imuhang pagka-public servant nga gusto nimong sudlan karon? Well, number one, kinaon na gud nato ang microphone, no? Mao na ka ng mga pundok-pundok karon kanang ginagmay bitaw nga mga kanang pulong-pulong. Ako na ibala dito sa stage yun. Kaya ba nature na bigod sa mga parehan nato ang mga nako nga mga marites. So mao na sa akong gustong pahingusgan. In fact, karon naapod kay programa nga mohimo kog program alang sa kato mga gusto mamahimong reporter, kanang mga writer. So karon magpahimo kog competition bitaw pod ba kanang kadaghan man gid pod nga mga kanang kabatan-unan sa ngadto ang gusto masama nimo nako nga mahimong magkira sa telebisyon, sa radio, unya sa print nakasuwat. So mao na ang edge tingali nato ug mao na atong ipaambit nga mao nang sama sa kanunay kong isulti, gamita ko Santa Fe tungod kay ingon akong produkto Santa Fe. Gamita ka Santa Fe. Last question in one sentence. Yes. Sa mga Santa Fehanon diha, why should they vote for you as their next city councilor? Go. Municipal councilor. Yes. Because Jaypee Lao is the new trend. Bitaw no kay sama sa akong giingon wala na koy laing pamatud-an pa kundi sa akong pagkatao daghan natag na pamatud-an di sa papanghambog unya in fact ato ang mga awards our awards nga nadawat pud nato will also speak for ourselves so for myself so that's it. Good luck, Ses. I wish you so all the much. luck and padayon. Thank you. All right, so when we return, ato na sang ila-ilahon si Roy ug unsa man ang iyang mga plano para sa North District of the City of Cebu. AnDiscoveries will be right back. You are still watching AnDiscoveries, and this time we are going to discover in detail the plans and platforms of Roy Empleo. Welcome back to the studio, Roy. Again, thank you so much, Andy. Ari na sa tatong ila-ilahon, atong tagsa-tagsaon ang mga plano nga imuhang gi-envision for your specific district if given the chance to serve as Cebu City Councilor. So, unsa man ning mga problems or mga issues nga buot nimong i-address? First and foremost, no, akong barugan ang pagkatao, ang ako experiences, ang akong knowledge, ang ako skills. So, ever since, syempre, educator ko, no? And then I have also been a God's servant, leader. And I have always been an advocate of the culture and the arts and spiritual values, being a community leader. So nakita gyud nato no na naagi certain disparity and how we wish that there will be a certain change na ma-implement unta. Of course, I'm not running as a mayor, but hopefully as a councilor, I can create ordinances and perhaps I can strengthen these ordinances na dugay na din gihimo pero wala di ay siya na implement. Sadly, ang mga Pinoy manggod no, I'm not trying to generalize, pero ningas kugon may lang sa sinugdanan pero sa kadugayan dili matarong og manage, di ba? And it needs consistency, persistency, and whole lot of always doing it time and again to make it habitual, di ba? Matod pa nila, it takes how many days? 21 days for something to be a habit, right? So it means to say that for us Cebuanos, ang ako yung ma-envision no, na we are not just second-class citizens, not just Cebuanos but Filipinos for that matter, no? Ganahan ko na maistoryahan na siyang anang idea because sa kadugayon na kita, we were under the Spanish rule, the American rule, no, the Japanese rule. Ang ato ang mindset man good na we are second-class citizens. We would want to become like them. We would want to be in the States because we would want to feel that we are Americans. We would want to become K-pop artists because we feel good and they are amazing and they're artists. But how about us as Filipinos? Kinsa ba ang tao karon na ni-showcase good na, hey, we are Filipinos. And I am really so proud of not just politicians, but even personalities and celebrities na ilag yung gipakita good sa mga Filipinos
all around the world that, hey, we are not just second-class citizens, but we are a part of this world. And we can become first-class citizens. So, mo nang ako ni siyang istorya, no? Because muling na po siya, or related na po siya sa ako ang plataforma. Which is? First, as an educator, I would want to empower the youth. Diba, ang youth man ang future of this generation. And we have a plethora of very talented youth. Unfortunately, because of this pandemic, because of the situation right now, kadaghanan sa to ang youth, they are mostly just in their homes. And sometimes they get lost with the reality of life. Para nila murag mo na ilang kalibutan, no? And sadly, ang ilaha hinong ginabuhat kanunay just playing Mobile Legends, just playing these virtual games. Wala na kayo sila yung mga interactions, wala na kayo sila yung mga ginabuhat para ma-enhance ang ilang mga talents, kanang ma-imbibe sila, nasa sila ma-imbibe ng mga knowledge para unta na mamahimo pud silang kanang sources of knowledge and sources of what is this kind of manpower in the near future, di ba? Wala pa ko'y nakita diri sa Cebu City na naagi public media channel na ang tanang mga ordinances kay ma-review, mabawaan nato na mo din na siya di ay. Mabitaw na maglibog ko na ang ato ang mga rules diri sa Cebu City very inconsistent. I don't know, maybe because naapod ang atong kinaiya po na kuan na padri-padrino, no? But we need to really stick with what is good for the majority. So that could perhaps be a good platform for me as a councilor na makaset up ko ni ana. Kanang public media channel. Yes. It could even be tied up, let's say for example with my TV, if ever man gani na wala pa siya, di ba? Para na ma-disseminate dayon kay ikaw for example kumuta na ko nimo unsa may mga ordinances na imong hibaw-an na mga bag-o karon. When I visited City Hall, because I visited somebody no who's also running for a certain position this coming for local candidacy, no, because he's also expressing his support sa AMUA or sa KUA. Nakoy nakita nga to sa door sa usa ka konsehal. Daghang kay siya gipanghimo ng mga ordinances. Ang question, what were those ordinances? I didn't even know them. And diba? sa pagpasabot sa publiko kung Exactly. unsa jud ang mga diba? Mo nang daghan ang mga tao na mga ignorante. Daghan ang mga tao na mga ignorante. Sunod-sunod lang ta. For the heck niya, ang mga tao pod, okay, they are choosing people just because he is part of Team BOPK, he's part of Team BO, Team Barog, o di ba? Or maybe ganahan ko niya pagka-independent candidate, but then wala gid siya alamag kung unsa gyud kaha ang iyahang makaya na mabuhat para sa katawhan. Or if ever man gani nakalingkod na siya, incumbent na siya na konsehal, unsa ba yang nabuhat sa gyud kaha? We become people with so much indifference at all na maybe sa kadugayon murabag bahala mo din na kung sa ginabuhat, bahala pod mi kung sa among mabuhat dire as private citizens. But supposedly these guys, these politicians, they represent the whole of us Cebuanos, right? Kumbaga, you have the responsibility actually, or hopefully when God will grant me this opportunity to serve the Cebu City North District, I will then have the weight of being responsible in uplifting the status, the mindset of every Cebuano. Para nako mo ni ako ang gustong barugan. No? So that's education. How about being a God servant? So being God servant, of course, I would want to enhance, I would want people to imbibe, to nurture their spiritual and human values. Karon manggod kay medyo naata sa panahon na we become quite lost, and a lot of people will tend to be full of anxiety, and mingon sila, I trust in God, but why are you anxious? God is telling you, be not afraid, do not worry, and then you say to yourself, oh, I'm anxious, I feel depressed, diba? I still feel anxious, I still feel depressed, but the heck with it, I have to move. And I know that God is with me. And being a servant leader of the community, hopefully, even if there is a certain disparity, of course, between the church and the state, human values are inherent. You are a human person, and you have a value, right?
So to be specific, unsa man ni ang imuhang gustong mahitabo, Roy, to develop the spirituality of the citizens of Cebu City? So right now, I am also serving with the Mabolo Church. Diba? So, kumbaga, why not na ay mga certain mga occasions in the future na diba natin media na channel na these individuals who are serving the church will also have the chance to speak up and become valid, really I may say valid and true shepherds of us all. Whether he is a Christian leader, a Catholic leader, an Islam leader, a Muslim leader, whatsoever, for as long as you are the leader of your flock, then you are invited. So kaning public media channel that you want to create would also include testimonials Of course. of the Yes. faithful, no matter what religion Of they course, belong to. yes. I have Next- to be inclusive. There's no exclusivity in my perception. Yeah. Next question, Roy, na-mention naman yun ni mo, no, katong mo vote sila because Team Rama or Partido Barog or BOPK. You are running under the Katipunan Party. Yes, it is a national party. Yes, national party. No, but when it comes to Cebu City in general, I think for the past 2 decades, there have been just two Parties. household names. Yes. Nga, kung Cebu City, it's either your Osmeña or your Rama. Or La Delia. Or La Belia, yes. But May soul rest in yeah, peace. yes. But since early 2000s, Magudberg, sila manggudjud ni ang kanang the divisions ba in terms of Cebu City politics. Yes. Now that you're running under a national party, do you think dili ka medyo concerned nga basig dehado ko kay wala ko na-affiliate sa kong self aning duha ka mga major local parties in the city of Cebu? Well, I have been preparing actually in a sense that I approached certain candidates na makig-affiliate ko sa ilaha. I am not forcing myself to be affiliated with them, but if ever that they would accept me, that I can also promote them as my future mayor or fellow konsihal of Cebu City North District, I'm fine with it. Again, I am an inclusive person, no? Pero if ever magani sila as a party, dili sila mudawat sa kuha, it's fine. Wala pinugsanay. Although I know for a fact that it is really a steep hill to climb, no? But nevertheless, I have been to a lot of hills in my life. So, hinaut-unta na ang mga tao na, there will be a sort of clarion call na ako ang mabuhat, na ang mga tao na mismo ang mo-share, through social media, through their friends, na mag-yun tayo mga Facebook or Instagram or Twitter or whatever. They can even post on their TikTok na, hey, here is this Roy Empleo. If you would want him to become our future representative or rather councilor of Cebu City North District, why not support him? Mo gini akong gusto may tabo. Because again, akong premise manggod, here I am to present myself to serve you. Dili ko tipong tao na, oy, butari ko. And mangita kog problema na unsa man para manghatag og kwarta sa mga tao, gasto-gasto ko nagikan sa ako ang bulsa or muduol ko sa mga tao, suportay ko para aton matagaag kwarta ang mga tao. Dili kayo ngunana. I'm sorry, I'm not the kind of person who pays people just to buy their votes because I respect you guys as individuals, But have you already decided, Roy, who you're going to support for the position of mayor and vice mayor? For mayor, I am undecided. Supposedly, Undecided. I should have decided for a certain particular candidate. However, he... Hey, so parang nananay clue kay marag duha man ang kuan lang, he. kanang medyo dili siya open manggod na mudawat og independent, no? Kung vice mayor, Kung at vice side na mayor, I opt for Vice Mayor Garcia. Raymond Garcia. Raymond Garcia. For under our national party, Katipunan Party, we have President Faisal Mangudadato, and we even have Vice President Charlie Serapio. However, I will also be sort of adopted by Bongbong Marcos and Sara Duterte. Yes. Okay. I will be asking you the same question I asked Jaypee Lao, just in one sentence. Can you tell us why the constituents of Cebu City North District should vote for you in the 2022 elections? I know that you don't want to convince them, but give them a good reason because you are now presenting yourself to the public. So what is that reason, Roy? Well, to my dear constituents of Cebu City North District, I am Roy Empleo. I have lived my life serving God, serving His
these children and my brothers and sisters, no? And I must say that I'm a person who is principled, maprinsipyo kay kong pagkatao. So when I say that is corruption in exclamation mark. So ang ako ra yung mabarugan no na sa inyo ha, which with God's grace makaya na ako, that up until the end, if you would allow me to serve you, I would be corrupt-free. All right, thank you so Thank you. much, Roy. Daghan kayong salamat again for giving the time and effort to visit us here at Thank My you. TV studio. So there you have it, guys. Actually, those are just two of the stories of the media practitioners here in Cebu. We actually submitted also invitations. We have Greggy Magdadaro, he's formerly with GMA. Nidagan sa siya isip konsehal sa Hinatilan. We also tried to invite Insoy Ninyal. He is formerly with Sunstar Cebu. Insoy Ninyal of Missing Filimon. He's also running for the position of councilor in his hometown in Pinamungahan. But unfortunately, busy man ang ilang schedule. But thank you so much again, Thank you. Roy and Jaypee, Thank you, for My TV. sharing with us your stories. And naanagin na sa mga botante, if you have been convinced by their platforms and plans. Again, it is our due diligence. We have to do our due diligence in getting to know our next set of leaders. This has been Andy Patania Matthew for AnDiscoveries.